Hello everyone! Welcome back sa atong video. So shoutout sa mga nagtanaw dara no. God bless sa tanan, amping. So karon nakita ninyo nga naglaba mis ako ang misis. So usa sa mga banding namo no. Ang pagtinabangay sa mga buluhaton, especially working with duha. So nagit time nga matingaw ang mga labunon. So, gikan kong trabaho ana after nakita na ko siya nga naglaba so ko ang tabangan man ako ilis. So usa sa rason nga nung kinahanglan tabangan tungod kay daghan kaayo. So sa part nako as husband tinahanglan ako nga tabangan ako ang misis sa paglaba. Usahay kung ako ang makapabor so tabangan po na ako siya. So give and take o kinahanglan nga magtinabangay sa angay nga tabangan. So nakita po ninyo nga sa mong part nag-story mi. So usapod sa communication na mo nga duha istoryahanay sa angay nga istoryahanan. So tinabangay lang kay dili sa tanang higayon pod nga makalaba pud ko sahay halos siya man gyud tiglaba. So nakahigayon ko tabang kay hapon na po ni siya mga 4 PM gikan sa kong out. So wa man po siya duty so nakapabor siya og laba. So yun na lang tinabangay mong duha. Dayon encourage everyone to do their part especially na kuminyo na kay kinahanglan gyud ta mag tinabangay. So daghang salamat sa inyong pagtan-aw no. Hangtod sa sunod higayon nga panag-uban tanaw sa video. Daghang kayong salamat. Bye bye.